The graduate of 2024. Best in Award. Donski Fernandez. Best in Sleep in the Classes. Best in Cutting Classes. Donski Fernandez. Best in Absent. Donski Fernandez. Best in Tagay Award. Donski Fernandez. Best in Pala in the School. Donski Fernandez. The graduate of 2024, magbibigay na tayo ng mga diploma. Tatawagin ko una si Donski Fernandez. Ano masasabi mo dahil graduate ka na? Maraming salamat sa maestra ko na marami akong award. Thank you at sa pala na binigay ng teacher ko. Yeah!